जब कराची के रास्ते मुंबई पहुंचने वाले जहाज पर धमाकों के नतीजे में सैकड़ों हलाकतें और सोने की बारिश हुई। हम सब जानते हैं कि दूसरी आलमी जंग 1945 में उस वक्त खत्म हुई थी जब अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। हिरोशिमा और नागासाकी के बम धमाकों को तारीख के सबसे ताकतवर धमाकों के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अगर अमेरिका ने जापान पर ये दो बम न गिराए होते तो उस वक्त का सबसे जोरदार धमाका कौन सा होता। दूसरी जंग अजीम के दौरान मुंबई के विक्टोरिया डॉक में अप्रैल 1944 में SS फोर्ट स्टाइकन नामी बहरी जहाज में होने वाला धमाका तारीख के सबसे बड़े धमाकों में से एक जाना जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस वाकया को अब बहुत से लोग भूल चुके हैं। अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में फोर्ट स्टाइकन नामी जहाज में दो खौफनाक धमाके हुए। धमाकों के नतीजे में 700 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की रिपोर्ट्स चली, मगर इस ज़िमन में सरकारी अदाद शुमार दस्तयाब नहीं है। इस जोरदार धमाके के झटके इंडियन शहर पुणे तक महसूस किए गए। मुंबई में कई इमारतें मुनहदम हो गईं, जबकि ट्राम और ट्रेन सर्विस 2 दिन के लिए मुअत्तल रही। यही नहीं, विक्टोरिया डॉक के धमाके से होने वाले नुकसान को ठीक करने और बंदरगाह को अच्छी हालत में बहाल करने के लिए मजदूरों को अगले 6 माह तक सख्त मेहनत करनी पड़ी। इस धमाके में मुंबई के 66 फायरमैन, आग बुझाने वाले अमले के अराकीन हलाक हुए थे, जिनकी याद में मुल्क भर में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक फायर फाइटर शोहदा का हफ्ता मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस फोर्ट स्टाइकन जहाज की मुकम्मल कहानी। ये दूसरी जंग अजीम का जमाना था। फरवरी 1944 में फोर्ट स्टाइकन नामी जहाज इंग्लिस्तान के शहर लिवरपूल की ब्रिकन हेड बंदरगाह से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। बरतानवी हुकूमत की मलकियत ये जहाज दूसरी जंग अजीम के दौरान इत्तहादियों के लिए जंगी साजो सामान ले जाने के लिए तैनात किया गया था। जहाज ब्रिकन हेड से कराची के रास्ते मुंबई में दाखिल होना था। मुंबई की तारीख के स्कॉलर और मुहक्किक नितिन सालोनिखे की लिखी गई किताब नामालूम मुंबई में फोर्ट स्टाइकन नामी जहाज के साथ डॉक में होने वाले धमाके का तफसीली जिक्र है। नितिन सालोनिखे लिखते हैं, फोर्ट स्टाइकन 424 फुट तवील और 7142 टन वजनी था। इस जहाज में जंगी तियारे, जहाजों के स्पेयर पार्ट्स, मुख्तलिफ सलाहियतों के बम, बंदूक की गोलियां, हथियार, जमीन और पानी में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें, सल्फर और गोला बारूद भरा हुआ था। इस तमाम तर जंगी मवाद का वजन तकरीबन 1400 टन था और ये इंतहाई तबाहकुन था। गोला बारूद के अलावा जहाज पर 382 किलोग्राम वजनी सोने की हकीकी सलाखें भी लदी हुई थीं, जिनकी मालियत उस वक्त 10 लाख पाउंड थी। ये सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने के लिए भेजा जा रहा था। जहाज में 12 किलो 700 ग्राम वजनी सोने की ईंटों से भरी लकड़ी के कुल 30 बक्स रखे गए थे। हिफाजती वजूहात की बिना पर इन लकड़ी के डब्बों को स्टील के डब्बों में डालकर वेल्डिंग के जरिए सील कर दिया गया था। ये डब्बे उसी जगह रखे गए थे जहां गोला बारूद रखा गया था। 45 साल कैप्टन अलेक्जेंडर लेस्मिथ जहाज पर सामान के शोबे के सरबराह थे। वो परेशान थे क्योंकि जहाज का कार्गो सामान खतरनाक नोयत का था। मजीद ये कि जंग भी जारी थी, इसलिए वो पूरे सफर में यही सोचते रहे कि अगर दुश्मन ने जहाज पर हमला कर दिया तो क्या होगा। खतरे को मद्देनजर रखते हुए जहाज में अमले के किसी भी रुकन की तरफ से सिगरेट नोशी और शराब नोशी पर पाबंदी आयद थी। ये जहाज 24 फरवरी 1944 को लिवरपूल से निकला और 30 मार्च को कराची पहुंचा। कराची बंदरगाह पर लड़ाका तियारे और जहाजों के स्पेयर पार्ट्स और दीगर छोटी अशिया उतारी गई। दर हकीकत ये जहाज इंग्लैंड से इतनी जल्दी में निकला था कि इसे जरूरी मुरम्मत करने का वक्त भी नहीं मिला था। चुनाचा चीफ इंजीनियर एलेक्स ने कराची में जहाज की मुरम्मत की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। जहाज में मौजूद गोला बारूद और सोना जल्द अज जल्द मुंबई पहुंचाए जाने के अहकामात थे, इसलिए जरूरी मुरम्मत की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। अगरचा जहाज 30 मार्च को कराची पहुंचा, लेकिन अगले 10 दिन तक ये वही लंगर अंदोज रहा। इसकी वजह जहाज पर कार्गो उतारने के बाद बनने वाली जगह थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान जहाजों की तादाद महदूद थी। हर जहाज सामान से लदा हुआ था, इसलिए सामान को तरसील करने की सहूलत आसान नहीं थी। यही वजह है कि कराची पोर्ट हुकाम फोर्ट स्टाइकन में खुली जगह पर सामान लोड करके मुंबई भेजने के लालच से बाज ना आ सके। उन्होंने कार्गो लोड करने के लिए कराची में जहाज को 10 दिन तक रोके रखा। नेस्मिथ को पहले ये ख्याल नहीं आया कि इंग्लैंड जाते वक्त उसे कराची से सामान लेना पड़ेगा। बाद में याद आने पर वो बहुत नाराज हुए, लेकिन हुकाम के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। चूंकि जंग जारी थी, इसलिए नेस्मिथ ने सबको कहा कि ऊपर से हुक्म है कि कोई मजीद सामान न लादा जाए। आखिरकार नेस्मिथ
سخت کی مخالفت کے باوجود کپاس کی 87,000 بوریاں، 300 ٹن سے زیادہ گندھک، 10,000 لکڑی، رال، 100 تیل کے پمپ، مختلف دھاتیں، چاول کی بوریاں اور مچھلیاں خالی جگہ پر لاد دی گئیں۔ جہاز پر دھماکہ خیز مواد روئی کے تھیلوں میں ایک ڈبے کے اندر رکھا گیا تھا۔ جہاز جو پہلے ہی سے گولہ بارود سے بھرا ہوا تھا، کپاس، تیل، رال، لکڑی جیسے انتہائی آتش گیر مواد سے لاد دیا گیا۔ نیسمتھ نے اس پر احتجاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فورٹ سٹائکن جہاز 9 اپریل کو کراچی سے روانہ ہوا اور 12 اپریل کی صبح ممبئی کی بندرگاہ میں داخل ہوا۔ تاہم کراچی بندرگاہ کی طرف فورٹ سٹائکن جہاز کو لے کر ممبئی میں بھی کافی ابہام تھا۔ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد لانے والے جہازوں اور کشتیوں کو بندرگاہ پر پہنچنے پر سرخ جھنڈا لہرانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پہلی ترجیح اس کشتی یا جہاز سے سامان اتارنے کو دی جاتی ہے، لیکن فورٹ سٹائکن میں سرخ جھنڈا تھا ہی نہیں، اس لیے جہاز کو لنگر انداز ہونے میں کافی وقت لگا اور وکٹوریا ڈاک کے برک نمبر 1 پر ڈوبنے والے جہاز سے سامان اتارنے میں کافی تاخیر ہوئی۔ ابتدائی طور پر حکام نے پہلے جہاز سے کپاس کی بوریاں اور تیل اتارنے کا فیصلہ کیا، ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ دھماکہ خیز مواد اور گولہ بارود کے حوالے سے حفاظتی اصولوں کے مطابق مرحلہ وار ان اشیاء کو سمندر کے کنارے سے اتارا جائے، لیکن مطلوبہ چھوٹی کشتیاں دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام تعطل کا شکار رہا۔ اس دوران انجن کی مرمت کے کام کے لیے انجن کے پرزہ جات کو کھولنا شروع کر دیا گیا۔ انجن کو کھول دینے کی وجہ سے جہاز کو کہیں اور منتقل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگلا دن طلوع ہونے کے باوجود جہاز کا بیشتر سامان وہیں پڑا تھا۔ اس وقت تک سونے اور سٹیل کے ڈبوں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ جب بینک اہلکار آئیں گے تو وہ خود جہاز پر موجود ڈبوں کو کھولیں گے اور پھر سامان اتار دیا جائے گا۔ حکام کے مطابق سٹیل کے ڈبوں کو کھولنے کے لیے جہاز میں ہی ویلڈنگ مشین لانی پڑی۔ اس دوران اس بات کا امکان موجود تھا کہ گولہ بارود چنگاریوں کی وجہ سے پھٹ سکتا ہے۔ نیسمتھ کے انکار کے بعد دھماکہ خیز مواد اتارنے کے بعد ہی حکام کے سامنے سونے کے ڈبوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دھماکہ خیز مواد اتارنے کے لیے جن چھوٹی کشتیوں کی ضرورت تھی وہ 13 اپریل کی دوپہر تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے بارودی مواد اور گولہ بارود جہاز میں پڑا تھا۔ سامان اتارنے کے لیے استعمال ہونے والی کرین چونکہ کم گنجائش کی تھی، اس لیے سامان آہستگی سے اتارا جا رہا تھا۔ بندرگاہ پر کام کرنے والے مزدوروں کے ٹولے لکڑی کا بھاری بھرکم بوجھ اتارنے کے لیے آگے آ گئے۔ 3 دن گزرنے کے باوجود جہاز پر سامان اتارنے کا کام مکمل نہیں ہو سکا۔ 14 اپریل کو فورٹ سٹائکن جہاز کے ساتھ 10-12 دوسرے جہاز بھی کھڑے تھے۔ دوپہر میں 12:30 پر کھانے کے وقفے کے دوران 2 افسران نے سٹائکن سے دھواں اٹھتے دیکھا، لیکن پھر اچانک یہ دھواں غائب ہو گیا۔ دوپہر 12:45 پر وہاں کھڑی پولیس نے بھی دھواں دیکھا، لیکن چونکہ اس علاقے میں آگ لگنے کے واقعات ہمیشہ ہوتے رہتے تھے لہٰذا انہوں نے بھی اسے نظر انداز کر دیا۔ مزدور جو دوپہر 1:30 کے بعد دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے جہاز پر گئے تھے، انہوں نے خام مال کے ایک بڑے بنڈل کو باہر نکالا۔ اندر سے دھوئیں کا ایک بہت بڑا شعلہ نکلا۔ فوراً فائر الارم بج گیا۔ فائر مین نے اندر جانے کی کوشش کی کہ آگ کہاں سے لگی، لیکن دھوئیں نے اسے اندر جانے نہ دیا۔ جہاز کے پمپ نے آگ نہ بجھائی، چنانچہ فائر بریگیڈ کو بلایا گیا۔ دوپہر 2:25 پر 2 فائر انجن موقع پر پہنچ گئے۔ آگ کتنی بڑی تھی یا جہاز میں دھماکہ خیز مواد تھا یا نہیں، اس کا کوئی اندازہ نہ ہونے کے باعث انہوں نے صرف 2 ٹرک بھیجے، لیکن بعد میں جب دوبارہ بلایا گیا تو انہوں نے 10-12 ویگنیں بھیجی۔ پتہ چلا کہ جہاز کے کمپارٹمنٹ نمبر 2 میں آگ لگی تھی۔ اس جگہ پر بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد، روئی کی بوریاں اور سونا بھی رکھا گیا تھا، جس کے باعث آگ بجھانے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دی گئیں۔ آگ نہیں بجھ رہی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جہاز کو دور لے جانے کے لیے انجن نیچے کر دیا گیا۔ بالآخر ہر کوئی گھبرا گیا کیونکہ جہاز کا دھاتی حصہ گرمی کی وجہ سے پگھلنا شروع ہو گیا تھا۔ اچانک جہاز کے باہر آگ کا ایک بڑا گولہ نمودار ہوا، چنانچہ کیپٹن نیسمتھ نے سب کو فوراً جہاز سے نکلنے کا حکم دیا۔ لوگ جہاز سے دور ہونے لگے۔ پہلا دھماکہ فورٹ سٹائکن پر شام 4:06 پر ہوا۔ دھماکے میں جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا سمندر میں رہ گیا جبکہ دوسرا ٹکڑا اڑ کر آدھا کلومیٹر دور ایک عمارت سے ٹکرا گیا۔ دھماکے سے ارد گرد کی عمارتیں تباہ ہو گئیں اور پانی کے پائپ پھٹ گئے جبکہ فائر بریگیڈ والی گاڑیاں اڑ گئیں۔ سمندر میں ایک بڑی لہر اٹھی اور تقریباً 10-12 جہاز پانی میں ڈوب گئے۔ قریب ہی پڑا 3 ٹن وزنی جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سمندر میں بکھر گیا۔ کئی لوگ ٹکڑوں کے نیچے دب کر مر گئے۔ دوسرا دھماکہ 4:20 کے فوراً بعد ہوا۔ اس دھماکے کی شدت کئی گنا زیادہ تھی۔ دھماکے سے ڈاک کے پورے علاقے میں لکڑی اور کوئلے کے شیڈز میں آگ لگ گئی، ریلوے ٹریفک رک گئی، ٹرام کی تاریں ٹوٹنے سے
ट्राम की आमदोरफ्त भी बंद हो गई। मुंबई में पानी की सप्लाई में खलल पड़ा। धमाके के बाद ना फटने वाला बम और बंदूक की गोलियां कहीं और बिखर गईं। इमारतों के मुनहदम होने और बमों के फटने की भी इतलात मिली। एक अंदाजे के मुताबिक इस पूरे वाक़े में तकरीबन 2 करोड़ पाउंड मालियत की अमलाक का नुकसान हुआ। बताया जाता है कि आग बुझाने की कोशिश में 66 फायरमैन हलाक हो गए। मजमूई तौर पर जानी नुकसान का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इसमें 500 से 700 लोग मारे गए। कई लोग लापता हो गए। कुछ लोगों की लाशें शनाख्त के काबिल नहीं थीं। अगले कई दिनों तक मुंबई के समुंदर में लाशें मिल रही थीं। इस वाक़े के बाद अखबारात में तरह तरह की खबरें शाये हुई। धमाके के बाद बंदरगाह से आधा किलोमीटर दूर एक पारसी शख्स के घर की छत पर धात का एक बड़ा टुकड़ा गिरा। वो ये सोचकर इस टुकड़े को देख रहा था कि अगर ये उसके सर पर गिरता तो उसकी जान चली जाती। होश में आने के बाद उस शख्स को मालूम हुआ कि ये सोने की ईंट है जिसका वजन 28 पाउंड था। जहाज में 382 किलो सोने का जखीरा था। पारसी शख्स के घर की छत को तोड़ने वाली सोने की ईंट मिलने के बाद बहुत से लोगों ने मुबालगा आराई से उसे सोने की बारिश करार दिया, लेकिन पारसी शख्स के मामले को छोड़कर ऐसी खबर कहीं और नहीं मिली। फोर्ट स्टाइकर नामी जहाज पर सोने को नीचे वाले कंपार्टमेंट नंबर 2 में रखा गया था। हो सकता है कि कुछ सोना वॉल्ट के खुलने से बच गया हो, लेकिन इस बात का ज्यादा इम्कान है कि धमाका खेज मवाद की वजह से ये समुंदर की तह में गहराई में धंस गया हो। फरवरी 2009 में विक्टोरिया डॉक्स में एक कारकुन को सोने के बिस्कुट मिले। इसके अलावा 1980 में एक मरतबा बंदरगाह की सफाई के दौरान 10 किलो वजनी सोने की ईंट मिली थी। बताया जाता है कि इसे सरकारी खजाने में जमा करवाने वाले मुलाजिम को 1000 रुपए का नकद इनाम दिया गया था। आज भी विक्टोरिया डॉक्स में कई किलो सोना पड़ा हो सकता है कि कई लोगों को ये मिला भी हो, लेकिन इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि फोर्ट स्टाइकन के गोला बारूद के डिप्पू से ना फटने वाले बम भी सोने के उस जखीरे को तलाश करने वालों को मिल सकते हैं।